सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। ताज़ीम का एक बाब और है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। अंगूठे चूम रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चूमते चूमते रहेंगे। मुनीरुल ऐन में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि जो हुजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूम के आंखों से लगाए, हदीस पाक में आता है कि मरते दम तक कभी वो अंधा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, अंधा नहीं होगा, उसकी आंखों में रोशनी रहेगी। बेशक। तो हम जो एहतराम के जो तरीके हो सकते थे सब कर रहे हैं, लेकिन एक एहतराम का और तरीका है ताज़ीम का, वो हमसे शायद कहीं छूट रहा है, कोताही हो रही, जानबूझ के नहीं, शऊर नहीं जा रहा है उधर। वो क्या है देखो, समझाने के लिए कहता हूं। हमने देखा कि बाप सामने बैठा है और बेटा बाप के सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है। बाप के सामने बैठ के बेटा सिगरेट पी रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, देखने वाला फौरन अंदाजा लगा लेगा ये बेटा जरूर अपने बाप का बेअदब है। बेशक। उसके बेअदब होने के लिए कोई तकरीर की जरूरत नहीं है, बस बाप के सामने सिगरेट पीते हुए देखा, समझ में आ गया कि ये बाप का बेअदब है। बाप के सामने बैठ के पैर हिला रहा था, समझ में आ गया कि बाप का बेअदब है। मतलब क्या? मतलब ये है कि जिन चीजों से बाप को नफरत है या बाप को चिढ़ है, उसके सामने वो काम करना ये भी बेअदबी है। ये अदब नहीं है बल्कि बेअदबी है। बाप जिन चीजों से चिढ़ता हो, बाप जिन चीजों से नाराज होता हो, उसके सामने वो काम करना ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी से बहुत करीब अमल है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा। अब जरा देखें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बाप मौजूद है, किसी लड़की पर बदनजरी कर रहा है, बोलो ये बेअदबी है कि नहीं है बाप की? बाप मौजूद है, बाप के सामने शराब की बोतल निकाली और मुंह में गटागट लगाना शुरू कर दिया, बोलो बाप की बेअदबी है कि नहीं है? अब सुनियो बताना, बाप के सामने जो शराब पिए वो बाप का बेअदब है कि नहीं है? बाप के सामने जो जुआ खेले बाप का बेअदब है कि नहीं है? बाप के सामने जो लड़कियों पे बदनजरी करे, बोलो बाप का बेअदब है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब बाप के सामने ये काम करना बेअदबी से करीब है तो रसूलुल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? बोलो नबी जिंदा है कि नहीं है? बेशक नबी जिंदा है, फिर नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब मैं दलीलों की तरफ नहीं जाता, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की एक नहीं दर्जनों आयतें हुजूर की हयात पे पढ़ी जा सकती है कि हुजूर जिंदा हैं। कुरान कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जैसे सिद्दीक अकबर के लिए रहमत, वैसे हमारे लिए भी रहमत। तो बोलो अगर वो मरकर मिट्टी में मिल जाए माअज़ अल्लाह, तो फिर हमारे लिए रहमत कैसे? तो कुरान की ये आयत भी तो कह रही कि हुजूर जिंदा है। इसी तरीके से कुरान कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये भी आयत मुबारका हयातुन नबी पे दलालत करती है। कुरान कहता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और दीन तुम पर मुकम्मल करके नेमतें तुम पर तमाम कर दी और अल्लाह तुमसे राजी हो गया। तो जब नेमत हुजूर पे मुकम्मल हुई, दीन हुजूर पे मुकम्मल हुआ, तो अल्लाह अकबर, अब जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है उस वक्त तक के अब कोई दूसरा नबी आ नहीं सकता, इसलिए कि उनकी नबूवत जो है वो खातिमुल अंबिया है, खातिमुन नबिय्यीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अरे नबी है तभी तो कोई नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर का दौर हर दौर का मुहीत है, इसलिए अब किसी नबी की गुंजाइश नहीं है, अब कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा है। आप कहेंगे कि क्या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा आपका है माअज़ल्लाह कि वो मर के मिट्टी मिल गए? वल्लाह कभी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कब्र में, लेकिन फिर उनके बाद नबी कैसे आया? बात ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के लिए नबी बनकर नहीं आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए नबी बनकर के आए थे।
بات یہ ہے اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام عالمین کے لیے نبی بن کر کے آئے، خاتم النبیین، اور حضور نے خود فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو حضور کی حیات پر تو کوئی باعث ہی نہیں ہے، یہ متفق علیہ عقیدہ ہے تمام ایمان والوں کا کہ حضور زندہ ہیں، لیکن زندہ ہونے کے ساتھ یہ بھی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب باپ کے سامنے سگریٹ پینا بولو بے ادبی ہے کہ نہیں، شراب پینا بے ادبی ہے کہ نہیں، نماز چھوڑنا بے ادبی ہے، تو رسول اللہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ تو ہماری میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے گستاخ ہے یا بے ادب ہے، واللہ نہیں کہوں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ شعور نہیں جا رہا ہے ادھر، دھیان نہیں جا رہا ہے ادھر، اور یہ چیز بے ادبی سے بہت قریب ہے، کیونکہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، جو اللہ رسول کو اذیت پہنچائے دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اذیت حضور کو جو پہنچتی ہے، جب مومنین گناہ کرتے ہیں تو حضور کو اذیت پہنچتی ہے، حالانکہ کسی کی نیت حضور کو اذیت پہنچانے کی نہیں رہتی، مگر حضور کو اذیت پہنچتی ہے، اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے قوم کے جوانوں، شراب کے اڈوں کو جا کر کے آباد کرنے والوں، اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلنے والوں، زنا کے اڈوں پہ جانے والوں، جھوٹ بولنے والوں، سود کھانے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندی غزلیں سننے والوں، گندے گانے سننے والوں، رات کی تاریکیوں کو گندگی سے رنگین کرنے والوں، کبھی سوچا آپ نے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، جو نبی زندہ ہے، رات دن ہمیں دیکھ رہے، 24 گھنٹہ ان کی نظر ہم پر ہے، اللہ اکبر، جب ہم ان کے سامنے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے تو اس رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ہم کسی عورت پر بد نظری کرتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب ہم گانے غزلیں سن کر کلمات کفریہ اس میں سنتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہمارے گھروں میں سیریلوں کے نام پہ کفریہ کلمات بجتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یاد رکھنا، کسی عاشق نے کہا ہے کہ طائف کی وادیوں کے پتھر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا عاشقوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔